أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو نيني نوفليه كا لاسي دنيا سلامة بما surtout أن لامننا كلنجلنا ب مسا الله تعالى بكوكي كومين كاديا واتي من كاديا تمانا من كالي الله تعالى ديا أدام أدم ببنا نندو كلو كوكا الله تعالى كواتي من ديما إبو واتي لك إتتمي أكانا واتي فنسلا دانا Allah Ta'ala be illa segi katale Allah Ta'ala niye kibaro yae mimbola Liberia amfawu ani ambaw Liberia slama kelengele nambe niye slama ya josem belebele do Liberia anya mayeda me akibaro ya nyuma misela ama ame waso akabarala amma kutu misela ama ame sawa kabarala minye anfa minye slamaya korota minye slama deme min jola a joyoro la Liberia minye elhaji koroma ne nyama yede me nya mankutu me nya ka kewalu me nya ka baraw me slama me toroya mina Liberia jamana kono slama me oppresse la wati mina ka slama toro slama me gbena wati mina Liberia ni che jola joyoro belebele la a jola slama jigikoro kadaka slamaya ni bana fola ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele yeslamaya e kaganka slama defa watimi slama tume kelela Liberia nin che ka jola joyoro amfani jola joyoro atenanye bi Allah Ta'ala ya ka kalfam nala an ka devoir ye munye ka duwaw senima nyasi an fama nyanama ya memena damna boloni amma kote fo ila bi fo duwaw aye ngorota di islamu ma Liberia aye islamu ma de Liberia aya seko ke seko bete fangaye seko bete nanfolo seko doye joyoro mami mese nana jola jamana nyamogo nyefe ka islamu ya sankorota ka to islamu po ka batoke tunya na joyoro belebele tume anfala miye elhaji koroma ye Liberia Allah Ta'ala ya ka kalfam nala ama nyini slama befe bela kafoni ye duwo kai au ni au mami ka duwo be jabi anfama ala kelene ka do ame Allah Ta'ala dalika ala ya fama aye jihadi minke aye kungorota min di slama yama aye joyoro min fa slama umma de na Liberia ka Allah Ta'ala dien ko kama nema ya ka arjino aka kaburu nyina ma ala mu kala ka ala ya fama dan fen foi da faninte filiminu ya soro ame Allah Ta'ala dalika ala ya fa ka filibema ay baran maminu ke slama sankorta bunda kono ka Allah Ta'ala dien ko kama ka arjino sofola ya ka kaburu nyina ma ala demba ya munu tola ko ka Allah Ta'ala ka demba ya tabaye ayaka domin ko son Allah Ta'ala ya wole kata odonema ni mamalo ya ni ka slamaya ye ni yi ka slamaya yira ni ye slamaw deme slamaw be torowati mi ekoko ayi ni ya ye binne be kuma ni che belebele ka akabara nyuma le kala sababu ye Allah Ta'ala yere diena kwanye duwa ukaye ka kla ka duwa ni slamaw fe minu yere tumalo muna aye joyoro minke muna aye loyoro minuke okoso anfawu ani ambaw bela ka foni mi yere bolo bela ka foni keto bara min kelebu sarale soreyenya Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma akrim nuzulahu Allahumma wassi' madkhalahu Allahumma اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الذنوب كما نقيت ثوب العبيد من الدنس اللهم ابدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم من أحييته منا
فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم نور قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن له ولا تكن عليه برحمتك يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو ni Allahu Ta'ala sona amena do anga kisala bi kisa mi ambolo ni kisa temena ma duru le nyonche. L'histoire que nous avons aujourd'hui s'est passée entre 5 personnes. La première personne était le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, plus ses 2 compagnons Abu Bakr et Omar, plus un couple. Bi kisa ala kara nema ni kisi baye ana janyo belebele fla Abu Bakr ni Umaru ani ma flana oye chedo na musoyi ebi tolomalo ala kosebe bi yere anka bi barobe na buri tungaranka dewneka bi barobe laburi ne yere kundeka emin kenime kan ne lameni si yorobe ni me tunkama bi baro ni me laburi edeka emin si yorobe ni me Australia ma kuma ni yere be foka nyasi edema emin si yorobe ni me Canada ma ni kuma yere be foka nyasi edema emi sigiyoro beni yere be Ameriki jamana ma ni kuma yere etaye emi sigiyoro beni me Europe jamana fanfani be ni kuma ye efananta ebi jilaja ma sigiyoro ma duru lebe ambolobi ala kara sallallahu alaihi wasallam ana janyo sen ma fla Umaru ni Abu Bakar ani chedo na muso hadisa mi lakali Abu Huraira abeni hadisa belebele lakali kadaka aye hadisa min lakali kabo kira ya Rasulullah sallam sahabatay min hadisa lakali katme Abu Huraira ka Abu Huraira aye kuma kamin takira ko kira kawalu ana fotaw sahabaw chema matay min kuma kan lakali kabo kira la katme Abu Huraira ka kuma kan kisa ni min lakali jomina lakali Abu Huraira alama ambena sababama وعن أبي هريرة رضي الله عنه من كيسا بمنك أبو هريرة يرو ألما ألو تعالى ديناما أبو هريرة أن طلبي له أن كنمي كسجي أن كسجي يرو لك لامي ما سجي نمو كالصالون كنا نواتي نيونا لك الصحابة سينما نلامي أبو هريرة أو منو كنمي كنيابو أو كتاسلا نيوما ففو كتاسي كيراما an kulo bi la ki lame ni latangali lamene Abu Huraira muntamena nin kisala Abu Huraira tako qala ako kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ذات يوم أو ليلة. Façon ils sont prudents en parlant, même en parlant d'une histoire, ni histoire qu'elle a souffert wala ma clefe ni awatini nyamina uma histoire qu'elle a l'air mina obesin ka l'air flata akodi ko ala kera bola londo zata yawmin londo aw layla wala masudo atumese kala clefe yoroye wala ma akewali ni histoire temena domi soule tume wala ma clé pour ne pas mentir, pour être authentique, pour être véridique, pour nous parler de prophète sallallahu alayhi wa sallam sans mensonge. Kokira bola londo abesekala don so mandala e wala ma klefe wala ma soufela ala kira bo minkela abola ka sokono fa idha huwa bi Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma ala kira sina ka beni jonye Abu Bakr Siddiq ani Omar al-Farouq. Le prophète sort de chez lui, il croise Omar et il croise Abu Bakr Siddiq. ala kera benani ma flani faqala ala kera ko ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'a munye awlabo aw ka sokono ni leri nyona la Abu Bakr ni Omar. Qu'est-ce qui vous a fait sortir de chez vous à l'air ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Abu Bakr ni Omar munyato aw bola aw ka sokono ni wati nyona la
kasoro kira yɛrɛ fana tun bɔla ka so kɔnɔ Abubakar bɔla ka so kɔnɔ Umar bɔla ka so kɔnɔ ninu maa saba ye ɲɔgɔn kunbɛn ala kɛra ye maa fila nin ye a ye Abubakar ni Umar ye a y'o ma ɲininka ko mun y'a to aw bɔla ka so kɔnɔ nin waati ɲɔgɔnna la qala Abubakar ni Umar ko qala nin ye nu fila kumakan ye ajuu ala kɛra kɔngɔ Monsieur Diane man yoroni me Abubakar ni Omar ko ala kɛra ma ko kɔngɔ la faim kɔngɔ le yo là-bas Abubakar sort de chez lui il avait faim Omar sort de chez lui il avait faim et les deux là kɔngɔ le y'a to bolo ka so kɔnɔ subhanallah o ko ala kɛra kɔngɔ le y'a nabɔ an ka so kɔnɔ ya Rasulallah olu bana fɔla ko kɔngɔ le k'a to bolo ka so kɔnɔ ala kɛra fana mena beaucoup fɔ olu ye le prophète aussi dira aussi pourquoi lui aussi il est sorti de chez lui ala kɛra ko wa ana ko ne Muhammadu fana bɔla n ka lu kɔnɔ kɔngɔ le k'a to n bɔla ya salam Abubakar ni Umar kɔngɔ y'o labɔ ka so kɔnɔ kira sallallahu alaihi wasallam kɔngɔ ye ala kɛra fana labɔ ka so kɔnɔ kɔngɔtɔ saba kɔngɔ y'a to kira bɔla kɔngɔ y'a to Abubakar bɔla kɔngɔ y'a to Umaru bɔla nunu saba bɛɛ la ka fɔ ni kɔngɔ b'o la ya salam souvent quand on parle de ce genre d'histoire ne ni e i sɔnna i ma sɔn f'an y'a fɔ le ma damina n yɛrɛ kuma fɔlɔ nin su lɛri ɲɔgɔnna la Allahu Taala ka ne ni e min sigiyɔrɔ bɛn tun kama hali ni se tɛ an ye foyi t'an bolo mais ni su lɛri nin sela e bɛ taa sɔrɔ bagamalo bɛ ne ni e bolo an ka so kɔnɔ an bɛ se ka bagamalo min ka seri min ka la n'o ye walama e bɛ taa sɔrɔ kuwakɛ yɛrɛ bɛ anw bolo an bɛ kuwakɛ min ka la n'a ye i yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ nɔnɔ dɔ bɛ an ka frigo la an bɛ sin ka nɔnɔ chauffer ka buru ni tartine dɔ ta k'o dun pour que an kana se bɔla kɛnɛ ma ka taa dumuni ɲini kɛnɛ ma a kɛla ɲaɲa an na dumuni dɔ labɛn so kɔnɔ k'o dun nin tɛ waso ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ tubabu la mais tubabula yɛrɛ sigiɲa le ten ceux qui sont en France quel que soit ce que tu as comme faim rentre dans la chambre ou la cuisine ouvre et ka frigo dayɛlɛ tu verras quelque chose que ça soit du jus ou bien pomme ou n'a ɲɔgɔnnaw i na fɛn dɔ bila i da parce que tubabula ka kɔngɔ kɛlɛ se b'i ye se t'i ye dun ka fa kɔni o y'o kɛlɛ mais i toloma lɔ kosɛbɛ anw ka ciden senumanba sallallahu alaihi wasallam kɔngɔ kɛla sababu ye k'a labɔ a ka so kɔnɔ a jɛɲɔgɔn belebele fila nin lajɛ Abubakar ni Umaru kɔngɔ kɛla sababu ye k'olu fana labɔ bona o saba bɛnna o ka ɲɔgɔn bɛn ala kɛra ka mɔgɔ fila nin ye a y'o ma ɲininka mun y'a to aw bɔla Abubakar ni Umaru ko ya Rasulallah kɔngɔ le ka aw nabɔ an ka so kɔnɔ a fana ko di ko n fana bɔla so kɔnɔ ka bɛn kɔngɔ le ma nunu saba bɛɛ kɔngɔ b'o bɛɛ la tuma dɔ ale tun bɛ fɛ ka taa Abubakar le ka so kɔnɔ ka taa lajɛ ni dɔɔni bɛ yen a b'a dun walama Abubakar tuma dɔ misaliya bolo ma tuma dɔ Abubakar yɛrɛ tun bɛ fɛ ka taa Umaru le ka so kɔnɔ tuma dɔ n'a ka dumuni dɔ sɔrɔ a b'a dun walama Umaru yɛrɛ tuma dɔ ale yɛrɛ miiriya ka Abubakar de ye i dɔ bɛ taa ka so kɔnɔ tuma dɔ na dumuni dɔ ye k'a dun ayi dumuni ma sɔrɔ ninnu si ka so kɔnɔ ninnu fila farala ɲɔgɔn kan olu bɛ kan ka na kira fana bɛ kan ka na ninnu saba bɛnna kɔngɔ b'o saba bɛɛ la subhanallah ciden belebele ni wallahi ala y'i fisaya ni danfɛn bɛɛ ye i ka di ala ye ni danfɛn bɛɛ ye mais anw ka ciden ni lajɛ kɔngɔ la a tun bɛ karo kelen ni karo fila kɛ daga tɛ sigi ta kan so kɔnɔ o ye jɔn ye anw ka ciden sallallahu alaihi wasallam la hawla a tun bɛ dumuni ma ɲininka a musow la waati dɔw la n'o ko dumuni tɛ yen sɔgɔmadala waati la ni dumuni tɛ yen a bɛ sin k'a yɛrɛ bila nafila sun na ka bɛn kɔngɔ ma anw ka ciden belebele tun bɛ kaba ta sɔn k'a bila a kɔnɔ na ka fara bila a kɔnɔ ma k'a kɔnɔ siri fara la ka bɛn kɔngɔ ma o ka d'a ye a ye haramu dun o ka t'a ye a ye taa balo haramu na kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛra kira sallallahu alaihi wasallam a ko Umaru ni Abubakar ma ko kɔngɔ le fana y'a to ne bɔla
ako walladhi nafsi biyadi men kalima sala ne nibe mansa mimbolo. Il a juré par qui? Par Allah. Allah qui détient son âme. Il dit je jure par Allah qui détient mon âme. La akhrajani alladhi akhrajakuma. Comme il y a tonné bolanka sokono, ole ko fana ya to au bola. Ala kera yerebe kalika fo ko Kongo le kato bola sokono akalla fana Kongo min kela sababu ye ka Umaru ni Abubakar labo sokono o Kongo kele ne ka ale fana nabo ayo foni munye kalli. Walladhi nafsi biyadi. Nen nibe mansa mimbolo ya Rasulallah. Notre prophète avait faim. Il est sorti de chez lui. Il croise Abu Bakr ou Omar. Il dit, je jure par le Seigneur qui détient mon âme. Amen. Kongo minkato au bola uka sokono o Kongo nyongona le fana kanela bo. Akodi Ouma, levez-vous, aouye wuli. Ako Umaru ni Abu Bakar ma aouye wuli. Faqama Umar ni Abu Bakar wulila ma'ahu kafara ala karakan sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont faire quoi? Kongo be anna. Umaru Kongo bola, Abu Bakar Kongo bola, ala kara sallam Kongo bola. Faut kata domini nyinine. On dit dans le proverbe, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et comme mamini Kongo bala, ha oti la mo oti na tola eremade. Wati ba be jo abe sigi a iba ye atoroni mbe suno ere bebe gbele ya makada ka dominité kono. Il n'est pas libre à la vianinte. Kira ko Abu Bakar ni Umar ma kawye wuli. Awye wuli. O wuli la ka tugu kira ko sallallahu alayhi wa sallam. O beta ka ta domini nyini. Ala kira ni Umaru ni Abu Bakar beta domini nyini yoro. O ko sonye misaliyata sise. Wallahi souvent me miri ka tasi. Aw munu be tunkana na manka frigo daele lolo anye miri nin kisama lo munu me aw ka frigo kono pomme me aw ka frigo kono nono be aw ka frigo kono chocolat be aw ka frigo kono dala kami me di demsauma o nyuma be aw ka frigo kono le flat le saba meta magasin una kata duminu sanka fanka bona wallahi ninde ala karabul sallallahu ala mani seke aw ka chide belebele o be bokata dumini yiro danfon ka son herema dugukolo ma chemi nyona ye folo katama ka anyoma ke adamadona dugukolo yerebe nata mami ya kai tamaka ode kere ka faranjo nyoko belebelo ka fa ata rajulan min al ansar. Ils sont venus voir qui? Un Médinois. Ils étaient à Médine. Ils sont sortis de chez eux. Ils se sont dirigés vers un monsieur qui est d'origine de Médine. On nana tchado fait ni tchaye Madina Kali. Sahabali. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa idha huwa laysa fi baytihi. Le monsieur n'était pas présent chez lui à la maison. On nana ni tchamin fait tchatunta kasokono. Et ataka sokono abemi. Et John era lebe cheka sokono ala men ko sebe fa idha huwa laysa fi baytihi falamma ra'atuhu almar'atu. Lorsque la femme du monsieur les a vus, elle a vu le prophète, elle a vu Abu Bakr, elle a vu Omar, elle a vu les trois là. La femme du monsieur, le monsieur n'était pas présent, il était sorti. Musole ka Abu Bakar ni ala karani Umaru ye akasodala. Qalat musoko marhaban wa ahla. Marhaban wa ahla. Welcome. Welcome. Au danse, au nana herela au danse. Au nisse. Subhanallah. C'est comme les habitants du Médine. Nous yere kelengele nambe ka souhaitu nyemunye d'enfant ka son herema yena kana bolu la visiter la subhanallah muso sina ka foko marhaban wa ahla au danse au ni here au danse فقال لها رسول الله أين فلان ala keraka muso manyininga ko karama sera do o kore di lutigi do ike do
قالت مسوكو ذهب تتغلى يستعذب لنا الماء atala kata jinyini kana naye kana di auma même mimina otolola isja al-ansari l'outil sina kana net il s'est présenté en même temps subhanallah ninkela kasoro kongo bolade fanazara ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sahibayhi ni cheka ala kera laje ana janyo flami menai. Le monsieur est venu quand le prophète a demandé à la femme et ton mari. La femme dit mon mari allait chercher de l'eau pour nous. Soudain, brusquement, tout d'un coup, le monsieur se présenta devant le prophète et Omar et Abu Bakr. Le monsieur aussi était dépassé, content tellement en voyant le prophète devant sa porte. Ninche sawala. Quand ce problème le prophète a faim, Omar a faim, Abu Bakr a faim. Congo benounou sababela. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال جمي أكالا كرا مفلمي كالا كرا يكا عمر يا كودي الحمد لله. Louange à Allah. Il était tellement content de voir le prophète chez lui devant sa porte. Akoko tanobe Allahu Ta'ala. Tanobe Allahu Ta'ala. Praise be to God. Akoko tanobe Allahu Ta'ala. Abana la kodi. Ako ma ahadul yawma akrama adiyafan minni. Mogo teibi mogo min sawani me bi ka lonam belebele nunu jigiya kateme ne kambi nindo e lonam ba embarabi nindo sawa kabo jome bi mami me bi no lu ka lona min jigi no fe no lu ka lona kabo bi kateme ne ka lonam ba ka Abu Bakr Omar ko fara jonka danfon ka so herena. Le monsieur était tellement content de leur présence. Il était tellement content de voir le prophète et Omar et Abu Bakr se dire chez lui. Il dit Dieu merci. Ah, tanobe Allah Ta'ala. Mansami ye donam belebele nunu nyashine ka sokono. Tout d'un coup, slamo. Ibrahim kabara nyon lona chena tole kelani. Fantalaqa. Faja'ahum bi'idhqin fihi busrun wa tamrun wa rutab. Asina kata domini dota rapidement. Wallahi tamaro be domini minula. Yiriden juma yiriden keno reza una nyono. Akodi ateria boloma kono di ala kera luma. Akodi alame faqala kulu hawyadum ala kera domininge. Wa akhadha al-mudiyata faqala lahu Rasulullah sallam iyyaka wal halub fadhabaha lahum. Aka bigan do be asina doron ka bigan umna ka bigan kanatike kongoto yiriden on dilama tamaro dilama rezan na nyona o dilama yiriden kene o dilama ka klafana ka bigan do mna doron ko kanatike slamo amadauma ayeni kanatike oye ka banka sogola be oye akoma fakulu min al-shati wa min dhalika al-iski wa sharribu aw yasuddu nana ni jiduma minye nana ni fen jiduma minye fana ka di awma aw yo fana mi Abu Bakar ni ala karami Umar kongo min tumola o ka dumuni ke kanya o fala Abu Hurairah ko falamma an shabi'u waraw o famin kela kongo tumola kongo bolola jimilo min tumolo fana bolola qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li abi bakr wa umar radiyallahu anhuma slamo bitemu me burla yoro mi ganeni e anyan toluma lo ala kusebe. L'histoire est beaucoup touchante
Mais ce qui est encore plus touchant, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va souligner de suite là. Allah kera ka Umaru ni Abubakar fle, o ka dumini ke, alhamdulillah, o fala, o ka jimi logo mi fana tumo la, Allah ta'ala ye o fana noya. Allah kera ko Umaru ni Abubakar ni Umaru ma. Ko walladhi nafsi biyadi, me kalima sala ne nibe mansan min bolo. Itoloma lo ko sabede. La tus'alunna an hadha an-na'im yawm al-qiyamah. أخرجكم من بيوتكم الجوع Umaru ni Abubakar ni Umaru Kongole ka tambola lu kono kana Allah Ta'ala an garjige domini na ninche ka sokono anye domini ke an fana ye jimi alhamdulillah an fala me domini min kelambolo ni me kali Allah Ta'ala la nen nibe mansa min bolo la tus'alunna أو كتمن نعلا الله تعالى بولو أن هذا النعيم أو كدومني من كسي سنتو أو كنما من دومني الله بنا وما ينعلا كيامالو أو ما باو كلو كونو فوي كوسون فو كونغو سلامو جانا نيتانيا ففلو نني إدالو يابارا نني إبولو. Je suis aux États-Unis, je suis en Europe, je suis en Australie, je suis au Canada, je suis en Asie, je suis quelque part en Afrique. Je suis sorti pour aller me chercher. C'est vrai, pourquoi nous sommes quittés chez nous? Parce que ça ne va pas. Pourquoi nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui? Parce que ça ne va pas. Nous sommes venus chercher quoi? Le pain quotidien. Alhamdulillah, aujourd'hui, on arrive à manger. On arrive à construire en Afrique. On arrive à aller à la Mecque. On arrive à faire partie les gens à la Mecque. Et Allah va nous interroger sur tout ça le jour de la résurrection, sans faute. Comment la yini yemounye? Sega minkato ambola farafina kanaya. Nema mime soro ambolo ya. Daramu mime soro ambolo. Hera mime soro ambolo. Ame nema kan tubabulaya. Ame nema ka. Adoyala bonyana. Kiyamalo be manyini ngabela. Ako Umaru ni Abubakar be manyininga muna alaba don Congolais ya to bolo ka sokono malgré Congolais ka to bolo ka sokono onana kana domini min keni alabo manyininga domini na kiamalo au ka domini ninga muna ala Congolais ya to ambola Congo duma ya to au bola est-ce que domini min kala au boloni mami ye domini di awma halala le dila awma aw ye domini min keni est-ce que domini nin kofe aw ye Allah Ta'ala tanoa Kongo min tume awla ani Allah Ta'ala ka Kongo bo min ke awla aw bena fese ni nyiningali kelingile nambe bela awka et imaginons emina na jikan emina na aviona emislana toronya ni segenye farafina ni ki yera soro dunia fando bi tumando ibese dasi kelen yele manaka ke dasi flay bi ire Allah Ta'ala ka sedo ki yebesi ire demena bi tumado Allah Ta'ala momili do se sanye ken momili do noya yesi ni mokono bi Allah Ta'ala yere sodo noya yebo luela bi Allah yere nafolo de di meka nafolo sodo sa halala silaka ala ko ka bi manyini ngani kelengele nambela summa la tusalunna yawma idhin 'anil na'im nema dagamu here ni Allah Ta'ala yaki wallahi ali dum fani mi men kanani ala be manyini ngala chapeau mi men kuna ala be manyini ngala ko yini bagi mi men mbolo lani ala be manyini nga bagi ni na nya soro jogo di ka soro ka do mbolo la nyere ka wari le tuma do ka san ka do mbolo la mais wallahi Allah Ta'ala be manyini nga bagi ni soro jogo la nya san jogo di isigini me fote min kan kan lame ala bi manyini nga ka fote ni soro jogo la ya san jogo di isigini me ki ka tele mi laje ala bi manyini nga ka tele soro jogo la i ka telephone mi bi nyakoro ni kani me ka fladi kala ala bi manyini nga kiyamalo telephone ni san jogo la internet mi me san bolo ka ki ka telephone na ala bi manyini nga ka internet san jogo la samara mi ni kani me ka do ka bo ala bi manyini nga samara ni san jogo la hijabu mi ni kanabi ala bi manyini nga hijabu ni san jogo la sutara mi farima bi ala bi manyini nga sutara ni na ibe femi do ki yere pare iche nyakoro ala bi manyini nga ni kelengele nambela femi me du fa
ika farin koro do minu be duli bolo ika sexu ika soro tomi ala bi manyini ngala montru mi na bi bolo la ala uta ala bi manyini ngala kiyamalo essence mi ni ba ki ka momli kono ala bi manyini ngala kiyamalo tike min tatu bolo ka do terrain kono ala bi manyini ngala kiyamalo tike min tatu bolo ka do bisu kono ala bi manyini ngala kiyamalo koko ni abebla ka konti kan bara mi nabe ki bolo tubabula na wari be laji ka konti la ala bi manyini ngala kiyamalo a wari fana me tay bolo ba do sira min kan ala bi manyini ngala kiyamalo ala be am manyini ngani here kilingle nambela la hawla wala quwwata illa billah ma minu be sam wani sam bi sababu tubabu sigi tubabula sigila ala ka here kiye tubabula sigila ala bi manyini nga here ni kilingile nambema ala kera ko walladhi nafsi biyadihi mekali ala taala la masamin keni meka nen nita abolo nen nibe masamin bolo masami mena nen ni bonna masami mena ne ka karfam nanna ne ka kobe masamin bolo mekali olela kongole ka to Abubakar ni Umaru bola kata domini nyini me domini sorola aw bolo ala be na manyini nga domini na kiyamalo Abubakar ni Umaru mafle. Il faut te mettre à leur place. Il faut te mettre à leur place. Qu'est-ce qu'ils vont dire comme réponse? Congo le yanabo. Anyere bana Dominique la sawani melari mina cho. Congo wulila kabwana kera ko kamena manyini ala taala bolo. Ika valisi. Kadam na valisi duguma fa sanfe. Domfani ibe manyini ngabela subhanallah. Ika parfum ni ba fia ika ebe manyini ngabela. Ika tulu mi ni ba mui farima ebe manyini ngabela. Ikuma kan ebe minfo ala utala ko Qur'ana kono ko adama de me kuma fo ko rakibu korosilila babel ali kuma kan kelingile na bela ka foni ikala karambani ikala mo karami ikala na folotigi ibe manyini nga kuma kan bela kiamalo fosite adama den ka komite manyini nga ala bi manyini nga ne bela ayere fana me boka joka yera kallo nyakoro kirako sallallahu alaihi wasallam Abubakar ni Umaruma ko walladhi nafsi biyadihi لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم لا حول ولا قوة إلا بالله أو نانا تشومي أني أو بقصي تشومي أي أتكلم نما دكلا سبب يناو بين أو قصي أو ينما من دمو مكاو بمن ينعلا حديثا دوبي أحاديثا بنني إدمه أبي أحكي بلان يرلا أمينا كواواتي واتي أمين يركو واتي أحاديثا ما لبواتي شاما كربا فو حديثا من صلى الله عليه وسلم قل لا تزول قدم عبد كما شي سنت موفمنت إي سنت كورتا كان لو نيتو لولون كياما دون إي سنت كورتا سانوا بيلورو لوري إي تبوي نولا بي مانينغا الله تعالى بولو نينغا بلبل نانينا نينغا بلبل نانيني ame flata afla laban sabana ni nanina ebe manyiniga loni mini ala ya dima ya do yorojma ye la selik mankala ye loni ni fo chogo di mawye ye mawole chogo di ye slama lado slag makan ebe manyiniga ikan na foloni ya sorodi na follow me ni ba nyinina ele mi me livraison na tubabula ne be kwani nyashi ema ebe mamli bale bori ebe livraison ne ke ele be fem be transporter ebe dolo transporter be leso transporter bara o kelima haramuye an na follow fana kelima haramuye ni koni salaki to ni na follow nyini sugula ijoma ke sayala kadaka ibina manyininga Allah taala bolo itume leso transporter minki ka camiona itume
dolo transporter min ki ka camion la ye nafolo soro ala an nafolo la pasane ka nafolo na ika lulo le la ika hiji ka ole la iki baka hiji ole la iki fala hiji ole la ala be na tan nafolo ni kelengele na bela ka foni la bot tabali kan ka ble nya koro kiamalo monsieur Diané mais ni ka fo chogola amena se ka baraka chogodi tubabula slamo tubabula ka bude est-ce que mo sigi ni metu babula bebe barala dolole la daluya tibolo kiamalo ni le koko ayi metungane la ma bara soro ni tumani nke bara ko tunga gbele ala bena mo labu nyene tubabula ya minu tume tubabula onna ni nya tubabula o ko kanyana ma yake tubabula de minu soro la ya o soro la ya o ko kanyana ma yake o lu sala ala ba do la boka era kaela ko nunu tele kelema lo transporter kuma tele soguma kuma ere tei ele bena ni kuma fo idad mana ala kima qur'ana kono al yawma kiyama don nakhtim ala afwahihim idani ala ko kaba datugo ni medakbu wa tukallimuna aydihim bolo le bena na kuma idda bena kuma minufo barako le tunga bele mfani mbak ntoro ni ni tumani nkan tunde na folo soro idda me mena na ofode ala era ko kabe dani datugo wa tukallimuna aydihim bolo le keto ala taala ka jonnu bolo ulu le keto kumana daluya tibolo iki kalloni ni minkawe mais vous pensez que quand tu viens ici là on peut pas tout respecter tout ça ika français jarami me foli bolo anika anglais ni arabu kan jarami me foli bolo yi kiyaman don o kuma be talaïlaité na cela voilà mais les musulmans ils sont beaucoup compliqués là moi je comprends pas là nous sommes ici pour chercher de l'argent ika tubabuya ika civilisation banincho kiyama keneka idami mena na ofoni ala ko kabu no le datu folo jone kumato bolo le kumato wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun seum fana me sinka bolo kuma kan seria ibe sinka isenka me seme sinka foko ala bolo ka kuma fa be tuye ne yere be sereyama ne be sereyama ce jour-là, tout le monde est dedans. Moi qui vous parle là, je suis dedans. Vous êtes dedans. Nous sommes tous tenus debout. Nous sommes tous devant Dieu. Allah va nous juger. Qu'est-ce que nous avons fait? Mami nous bel lesro bara la européen. Wallahi, a war niya sore kanyana mayala. Saya masima folode. Ni bi bolo bo ala teria boloma. Ki yere lasgi alama. Ka tubi ka yere di alama ka nimisa war minu soro li bolo ni adu ni réalisation kala. He tami bolo leri naka ikose ka boala de calcul bandabla wallahi ali yeta kata sigi ka toda le ka village la farafina yeta seneke o kapsa ema ye balo haramuna slamadou ne be livraison kala bi slamadou ne ba mamlou burla et puis mi yere kabako kabona be ni ben kuma su ngona fo amando ye ato arranger mais wallahi ni kuma sugu on a foli iye kasoro iyere ba don ki jogolo mami ma fola ikunu mafle nete foye jini boko mesa komi fana mesa chogo me kuma kame me kanga foni ni Allah taala kuma kani ni neni eka kanga njija ka baraka olela kira ko ki isente korota kiyama kene kebe manyini nga ikana fulula min aina tasaba ikasoro mi do fana mei olube bara yoro munula yoro cheka jugu ante doni fo rola parce que adoni ambolo anye islamo jamfa tubabulaya ma fo afriki almamuda iya ama be don fanyo kuma kane bara chama me tubabula halalalo me bara do ba kono be bara ke bara ma haramunye monsieur Diané ti dala buro do ka bi anka moko koroba garde yoro dans les maisons de repos aux États-Unis slama ou les bala en Europe slama ou les bala est-ce que travailler dans une maison de repos elle est interdite dans une maison de repos est-ce que c'est permis ou pas travailler dans les maisons de repos c'est permis en islam mais en condition il faut respecter ce que l'islam a dit c'est les hommes qui doivent s'occuper des hommes. Les femmes doivent s'occuper des femmes. Tchaou le be occupé tchaou la. Moussou le fana me occupé tchaou moussou la. Aïe.
cɛ tɛ taa ka taa occuper muso la ayi muso fana tɛna ka na occuper cɛ la muso tɛna k'a fɔ k'a bɛ cɛ ka couche changer cɛ fana tɛna k'a fɔ k'a bɛ muso ka couche changer ayi an ka diina tɛ sɔn o ma o ye baaraw a yɔrɔ minnu ma ɲigini mɛ o dɔ le b'o ye a dɔ fana ye mun ye a baara yɛrɛ yɔrɔw la condition dɔw bɛ yen silamadenw de bɛna ka na servili kelen nin kɛ ele b'a dɔn k'a fɔ dulɔ man ɲi lɛsogo man ɲi dɔlɔ man ɲi lɛsogo man ɲi mɛ e bɛ baara la yɔrɔ min na lɛsogo dila e ma e bɛna di ka patient ma i kɛni bɛ ka occuper mɔgɔkɔrɔba min na ele bɛna lɛsogo di a ma i fana bɛ dulɔ ta k'a di a ma ele tɛ dɔlɔ min na i tɛ lɛsogo dɔ min na mɛ ele tɛ nin si ye baasi ye nin ye haramu ye dɛ tuma dɔ alimami tɛ n'a fɔ aw ye mɛ ne ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ tubabula yan an bɛ ɲɔgɔn fɛ ameriki an bɛ ɲɔgɔn fɛ australie an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ canada nin yɔrɔnin farafin alimamuw tɛ nin yɔrɔnin dɔn nin yɛrɛ fana tɛ fɔ o ye mɛ nin de b'a la dɛ n m'a fɔ n k'a bɛɛ dɛ mɛ a 90% nin de b'a la a bɛɛ tɛ dɛ mɛ a 90% le ele bɛ tubabu minnu entretenir la olu mɔna dulɔ de la o mɔna lɛsogo de la ele do kɛni bɛ k'i occuper olu de la dumuni min ka di olu ye olu n'o de don n'o tɛ ji dɔrɔn tɛ k'a fɔ k'i natɔ dil'o ma an b'a dɔn k'a fɔ aw b'o ka furaw dul'o ma aw mako donn'o la aw ka baara yɛrɛ walahi baara ɲuman balo silamɛya la mɛ baara silamɛya tɛ sɔn a côté minnu ma k'o yɔrɔ fana lajɛ dɛ n'i ma ɲa kɛ kɔ aw ye n bila musow ka service la n ye muso de ye n bɛ occuper musow de la n'i ma ɲa kɛ kɔ n ye cɛ de ye n bɛ occuper cɛw de la silamɛw a kana na taa fɔ mɔgɔ ɲɛna kiyama lɔ k'a ma f'i ye dɛ a fɔla i ye i tulo donna a la kiyama kɔni e bɛ taa ka taa a répond nafolo ɲini diyala ɲaɲa mɛ nafolo ɲini silaw kan sila min e yɛrɛ kiyama don i bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ wallahi i bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ kira lajɛ sɔrɔ salam a ko abubakar ni umaru ma ko n bɛ kali alaw taala la ne ni bɛ masa min bolo ala bɛna aw ma ɲininka dɛ nin nɛɛma la sharipara anala an bɛna na bonda gbɛrɛ la hey an ka baara wa b'an ka baara bɛɛ la i bɛ anw de y'an ka baara yɔrɔw la an bɛna ka na baara lɛri min ka kan ka baara an bolo an bɛ patron soɲa n'an donna baara yɔrɔ an ka kan ka pointer an ka kan ka pointer n'an bɛ pointer i jilaja i dolari baarakɛyɔrɔ i dolari baarakɛyɔrɔ i dolari baarakɛyɔrɔ i ye dolari la lɛri min n'i nana posi fana lɛri y'i jija ka nin bɛɛ la tanga mɛ i bɛna ganamu ni namara minnu kɛ baarakɛyɔrɔ la i ka patron k'u wari ɲini bonda kɔnɔ patron nin tɛ silama ye est ce que kiyama don ni e ni silantan jɔ la y'a tɔɲɔ min k'a ka ɛri kan y'a tɔɲɔ min k'a ka minitiw kan baara yɔrɔ kiyama lo nin bɛɛ bɛ lasigi patron ma parce que ye patron janfa an ka diina tɛ sɔn janfa ma kira ko man ghasha falaysa minna man ghashana falaysa minna janfa kurunguruni minnu bɛ kɛla an bolo nin ala ɲami nin bɛɛ la dɛ nin si tɛ kɛla alaw taala ɲina ma alaw taala ɲa a sereyani min nin kelen kelenna bɛɛ ma baara silamaya ko le ko ka baara silamaya k'i ma i bɛ baara i ye baara kɛ kiyama don baara min tɛ kɛ sababu ye i yɛrɛ ka wari ɲini nɔ y'i ta k'i lafili jahanama la ala ma silama bɛɛ kisi la ma silamaw bɛ ma ɲininka kiyama lɔ i bɛ ma ɲininka kiyama lɔ sika foyi t'a la bi an ka wari ɲini yɔrɔw lajɛ n'i sela an ka mobili piyɛsi feere yɔrɔ piyɛsi kuntanw de bɛ ma mun ka ɲa k'a labɛn ka ɲa min bɛ piyɛsi feere la ale b'a dɔn k'a fɔ piyɛsi nin man ɲi fɛrayiw la an ka farafinna fɛrayaw tubabula yɛrɛ yan fana bɛ kɛ maa min bɛna ka na piyɛsi san a b'i kali k'a fɔ ko nin piyɛsi ka ɲi ka sɔrɔ a b'a dɔn k'a fɔ ni piyɛsi nin montela mobili la tile kelen tile fila a bɛ tiɲɛ bilahi ye namara kɛ adamadenw na ka piyɛsi kuntan feere o ma ele kɔni k'i ka nafolo sɔrɔ mɛ kiyama lo maa min ye piyɛsi san i fɛ silama le silama tɛ kafiri le kafiri tɛ josɔnna le josɔnna tɛ filangafo le filangafo tɛ kiyama lo i b'a ka hakɛ lasegin a ma a sika foyi yɛrɛ t'a la
kiyamalo i b'a ka hakɛ lasegi a ma. Ah oui. E y'a kɛ n'i ka kiya ye, i y'a kɛ ni hakili ye, i y'a kɛ k'i civilisé ni mɛ, i y'a kɛ ko ale tɛ ko kalama, mais kiyamalo i bɛ ma ɲininka. Ni an bɔla yan, an bɛ don an ka domaine ba yɛrɛ la. Achat waati, café, cacao, produit bɛ san, ku tɛrɛti, tiga tɛrɛti, anakati tɛrɛtiw. Aw minnu bɛ peseli kɛ, kilo tigɛlaw, i ye kilo caman tigɛ dɛ. Maaw ka hakɛ caman toli kan. Est-ce que n'a fɔla e ye k'a fɔ k'i ye sun don gbɛlɛya la, i ye seli kɛ hali n'i bɛ voyage sila kan seli ma bɛn ka bɔ i kan, i kɔni i bɛ se ka 4 kɛ 2 ye. Ele ka kilo tigɛ kosɔn ko Alahu Taala ko wailun lil mutaffifin, ko jahanama wailu, Alahu Taala ko kilo tigɛlaw bɛ don o de la. Ni k'a lajɛ bi an ka sigidaw la, pezelikɛlaw kilancɛ caman ye silamɛw le. Lɔgɔfiyaw la, tomati minnu bɛ peze, tomati tigɛ minnu bɛ peze, sogo minnu bɛ feere, sogo minnu bɛ peze kilo la k'a di. Nin caman bɛ kɛ ni janfa le ka adamadenw tɔɲɔ. I ka baara ye halala le, mais kɛni bɛ ka pezeli kunta minnu kɛ a kɔnɔ, a b'i ka nafolo ɲini k'i ma haramu ye. E kiyama fana bɛ ma ɲininka. Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam, Umar, Abubakar Siddiq, Ala bɛ na o ma ɲininka dɛ. A fɔla ko Abubakar bɛ don arijinɛ kɔnɔ, Umar bɛ don arijinɛ kɔnɔ, mais kira ko aw ye nɛɛma min dun aw kɔnɔ nin, aw kɔngɔtɔ bɔla aw ka so kɔnɔ, aw bɛ segin ka sɔrɔ nɛɛma bɛ aw fari la, aw bɛ ma ɲininka a la dɛ. Aw bɛ ma ɲininka a la. Silamɛw, ni wajibili le ko ka sigi ka ɲɔgɔn mafilɛ, ayi kun tɛ kɛ wajibili la. Wajibili ye le ka ɲɔgɔn ladi. Ne min kumana sisan, kuma min fɔla n sɔn b'a la. Ni m'a bolo kan, n y'a bolo kan. Min fɔla i sɔn b'a la, n'i b'a dabila, i y'a dabila. N'o tɛ Alahu Taala ka kiti, Ala ka layiru tɛ yɛlɛma, Ala kumakan tɛ yɛlɛma. A ye min layiru ta a bɛ k'o de ye, a ye min fɔ a bɛ k'o de ye. Kiti fana ye Ala ta de ye, e ka choix tɛ. Alahu Taala ka kiti don, Ala b'a laburu ɲaw de ma. Ah, silamɛw, an bɛ to yan ka se silamɛw ma Europe. Kundanaw, a fɔla ko tubabula yan ko kundanaw bɛ wari sɔrɔ. Kundanaw, aw ka wari sɔrɔ juguya foyi t'an na. Ka d'a kan aw bɛ wari min yɛrɛ ɲinina, a y'a wari ni anw tɛ ɲɔgɔn ye sila la. Minnu bɛ mɛsi don kun na Europe yan, Afrique, surtout Amérique. Mɛsi gɛrɛn kelen-kelenna bɛɛ, mɛsi n'i y'a don, kunsigi gɛrɛn kelen-kelenna bɛɛ, kunsigi, i lɔ bɛ misaliya ta ɲini. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kunsigi gɛrɛn, nin ka bon ni kunsigi gɛrɛn ye. I kunsigi gɛrɛn kelen pe. Mɛsi donla kunsigi gɛrɛn min na, kiyamalo, ni nin pesela bascule kɛ ɲakɔrɔ, ele yɛrɛ bi kali k'a fɔ ko Ala yɛrɛ tun ka n'a to ele ni mɛsi ye kɛ fankelen fɛ, kuma tɛ ko ka mɛsi don kun na. Ele min bɛ ka mɛsi don kun na, n'i b'a bolo kan, i y'a bolo kan. Alahu Taala tɛ adamaden dayirimɛ den haramu na, nkalon de. Ala tɛ danfɛn foyi ka garijɛgɛ den haramu na. N'i b'a dabila, i y'a dabila. Anw tun bɛ an baw kɔnɔ waati min, jɔn de ye anw garijɛgɛ? I b'i ba kɔnɔ waati min, jɔn de y'i garijɛgɛ a waati? Est-ce que i tun b'i ba kɔnɔ waati min, i tun bɛ baara la wa? Ala le tun b'i ladomini na. A b'i ladomini ka bɛn jɔn ma? I ba tun bɛ dumuni min kɛ cɔ, i fana tun bɛ balo i ba le la, ni jɔn ka diɲɛ ye, o le ye Alahu Taala ye. I ye karo 9 kɛ i ba kɔnɔ. Masa Ala ka kɔrɔsi b'i kan, masa Alahu Taala bɛ kan k'i yɛlɛma k'i kɛ sawura ye, ale Ala yɛrɛ sɔnna min ma k'i kɛ adamaden ka seni bolo b'i la. O Ala bɛ se ɲinɛna cogo di e ka halala dumuniw kɔ? O Ala bɛ se banna cogo di fo k'i le ka balo ɲini den haramu na? Ayi, c'est pas vrai. Le jour de la résurrection, kiti kɛ don, daliluya tɛ nin ye i bolo k'a fɔ n tun nana tun ka na ko le tun ka gbɛlɛn, o de kosɔn
ala yɛrɛ tini lamɛn o la ala yɛrɛ mako t'o la o yɛrɛ tɛ kuma ye i bɛna kuma min fɔ i da tɛna se la nin fɔ la bolo de bɛna fɔ ala ka ne le ta ka mɛsi don n'i bɛ mɛsi don dabila kun na i ye mɛsi don dabila saya tɛ kulula komi sanji i bɛ da su nin na i bɛ wuli sɔgɔma o lɔnni t'i bolo misaliya bolo ma e ye sa k'i bolo to mɛsi la i bɛ taa mun fɔ ala ta'ala ye faso tun b'i yɛrɛ la espérer la n bɛna dabila n bɛna bolo kan mais i bɛna dabila i bɛna bolo kan waati jumɛn i bɛna dabila i bɛna bolo kan ele bɛ to nin na sa an bɛ waati min na tan ne min bɛ kumana ni aw ye ni mɛlɛmɛlɛka bɛ se jɔ la ne yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ten ka ni bɔ k'an to direct la fo ni madamu nana ka na n ka telefɔni na sa ka n ka direct la sa parce que ni bana bɔla n'a ka ban n tɛ se ka foyi kɛ tuma dɔ aw kɔni ɲami écran na a bɛ kan ka file mais n tɛ se foyi kɛ la n bara dɛsɛ n'a sɔrɔ ne tun ye ko dɔw to kɔfɛ ko n bɛna nin kɛ kɔfɛ ni n sala n y'a kɛ jɔn na n y'a kɛ n yɛrɛ de la saya fana n'i banna sala ayi ale tɛ komi mobili n'a tiɲɛna i taa n'a ye garage la k'a labɛn ka na bori a kɔnɔ kɔ ayi mobili t'i ye n'i banna sala i sala kɔsegi tɛ yen i ka mobili bɛ accident kɛ a bɛ ladon garage la tôlerie la o bɛ mobili reprend k'a daminɛ capot ni fɛn bɛɛ ma moteur gbɛrɛ bɛ sigi a la i bɛ ban ka sigi i ka mobili kɔnɔ k'a bori i ka nɛgɛso bɛ tiɲɛ i bɛ taa labɛn i ka moto bɛ tiɲɛ i bɛ taa labɛn mais n'i banna sala réparation t'o la répareli t'o la ayi répareli t'o la dɛ masaw bɛ bɛnna su ni tile minnu ye masaya kɛ o ye masaya kɛ o sala ka nin bɛɛ to yen o tun bɛ jamana minnu mara o sala k'a bɛɛ to yen ninnu ka kan ka anw kawandi masaw don kumakanw lamɛnni mɛn n'o y'a fɔ k'a bila fami a tɛ bɔ yen o ye san yirikaw kɛ mara la mais olu yɛrɛ bɛ sa ten i b'a fɔ walahi i b'a fɔ ko tolo olu bɛ sa i b'a fɔ ko tolo i yɛrɛ b'i yɛrɛ ma ɲininka ko est ce que ninnu yɛrɛ ka waati kɛ masaya la wa he ala ka mɔnɛ ba kelen min bɔ a yɛrɛ la o de ye saya ye a b'an to yen ala sɔsɔw la a b'an to yen nidiyanɛ kow la a b'an to yen yɛrɛ sagona kow la a b'an to yen n m'a kɛ n t'a dabila ni mɔgɔ ko ko n y'a dabila n ma ko tɛ bɛɛ y'i da bɔ na ne ni mɔgɔ tɛ la kaburu kelen kɔnɔ mais wallahi ni ala ta'ala ka tigɛ k'i kan don min inna batusha rabbika la shadid inna batusha rabbika la shadid silamaw ele ko k'i bɔla mɛsi do la ele ko ala ta'ala ka mɛsi danga ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-wasila wal-mustawsila ala kɛra ko ala ka mɛsi danga mɔgɔ min m'a dɔn kun na o dangani mɛn a bɛ don e min kun na o dangani mɛn ele ni ala ta'ala cɛ e ko kira ka di ye e ma maloya ele ka mɛsi photo ele bɛ sutara la bi o bila kun réseaux sociaux kan ele yɛrɛ b'a dɔn ala ta'ala ko k'a man ɲi a dangani mɛn kira ko k'a dangani mɛn mɔgɔ min m'a dɔn o dangani mɛn a bɛ don min kun na o dangani mɛn ele ni ala ta'ala cɛ e silamadentɔ n'a fɔla k'i ka dɔlɔ photo dɔ bɛ dɔlɔ b'i bolo ele tɛ dɔlɔ min na ko e bara nimisa mɔgɔ dɔ ye na ka na e ka dɔlɔ photo ta k'a bila réseaux sociaux kan dɔlɔ b'i bolo comment tu vas te sentir si réellement tu t'es repenti mais non nin tɛ foyi y'an ɲɛnɛ mais n'an kɔni ka dɔ ye ni dɔlɔ ye dɔrɔn a ka dɔlɔ min photo kɔrɔ dɔrɔn he ja nin tun bɛ dɔlɔ minɛ ja dɔlɔ mina kɔrɔ de mais ele n'i ka mɛsiw bɛ Facebook kan sanga ni waati bɛɛ ele ma maloya i ma miiri danbe ma i ma miiri yɛrɛ ma k'a dɔn k'a fɔ muso danbe tɛ ka mɛsi don muso danbe tɛ k'i yɛrɛ afficher ni mɛsi ye muso bɛnnen bɛ sutara de la sariya ka sutara de ko fɔ ele ɲinɛ k'a fɔ k'i ka setana julu minnu b'i kun na ko nin de b'a to i ka cɛɲa bɛ yira cɛ hakilima an bɛ dunuya laban waati min na cɛ hakilima min bɛ taasi ka miiri a yɛrɛ ma min bɛ siran ala ɲɛ cɛ hakilima foyi tɛ taa muso kɔ bi muso min bɛ mɛsi don kuma tɛ k'a furu k'a ladon i ka so kɔnɔ ka muso mɛsi furu muso min mɛsi don i ka cɛ ye n'a bɛ muso ta n'a bɛ mɛsi don n'a diyala muso la mɛsi don ma cɛw tɛ siran ala ɲɛ a yɛrɛ ma silamaya dɔn a ma mɛsi conséquence dɔn liberté le bɛ cɛw bolo ale bara civiliser a mako tɛ kiyama ko la a mako tɛ kaburu ɲininkali la ale ta foyi t'a la muso n'i bɛ mɛsi dabila i y'a dabila i ɲɔgɔnna caman muso caman de bɛ yen olu cɛ ka ɲi n'i ye o daraja ka bon n'i ta ye o danbew ka bon n'i ta ye o ka saramaya ka bon n'i ta ye olu ka mɛsi ye k'a to yen k'o yɛrɛ don sutara la ni cɛ ɲalen hali olu su cɛ ka ɲi ni e ɲɛnama ye o ka jan n'i ye o cɛ ka ɲi n'i ye o gbɛni bɛ n'i ye o fini bɛ n'i ye o dafani bɛ ka tɛmɛ i kan olu ka mɛsi ye k'a to yen olu y'a ye k'a fɔ ko tɛ mais tuma dɔ peut-être e si ka ni m'i ka cɛɲa le ma parce que i cɛ ka ɲi tɛ
Il peut faire que Kenya de forcer qu'à là, quand fait mèche le dos qui est réel à la qui check. Et vous pensez que mèche là, ça fait partie de la beauté? Une femme normale, une femme naturelle n'a pas besoin de porter les mèches. Parce que tu ne te fais pas confiance. Tu ne te fais pas confiance. Pourquoi te rendre belle avec les mèches? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ta chétana djulu ta kable kuna. Reste naturel. Prends ton hijab. Respecte-toi. Ni vidéo lameni ko ni ka meshi bi bolo bona ikana laboda toy mais saya kana isoro de saya kana isoro ele sala ka meshi to tibolo ika meshi chapeau le wa ika meshi mi medu kuna wa parce que yere negalaw non te meshi do la même meshi chapeau le do la ele be Allah taala negawa ele be Allah taala negawa ne te meshi do la même meshi chapeau le do la kana da chapeau do ma a casquette du kuna mais elle connaît jija femina be fama ko saya meleka mina to ko ni meleka ni koni ko kite to ite to lo bale ya dabla ikana sade iyere ye fere beke ni meleka kana nyon croiser na mako selima no te wallahi na bana jole ka dala abeke komi yi kana boy ka sokono mawuma ay nga meshu bela bo ka tasma blala to la sayalema obeke wati mina se truta iboloboala slama muso yaye ka foko kote o fana tuma do wati temenu no beyo boloboala iboloboala karamo kini nege ka foko fo itala fo ite meshi chapola ele be sa comme karamo nunu be sa ele be na manyini nga kiyama don Allah taala bolo slama muso ima yebi anga société obe kanga seniya ima yebi ni tala dunia fanfa be slama muso yo ka sutrawla ima yebi ka ye ka fo ni yere tala yere soro fando fe ka slama muso ye ka meshi yo kuna abe ki kono ka fo ko slantan do ko slama ute wallahi ni nya derla muso ye ni la sutarala ni tala slama muso soro minu be meshi la abe ki kono ka fo ko nunu ye muso de minu te slama ye slantan do wallahi abi dambe buila abi valeur buila muso ka pudari ko min fola abo sama ka buila réseaux sociaux kan ni nege staru ka vi minu be réseaux sociaux kon kan ni nege stari nunu ye dunya le fisaya katame la haraka stari nunu nyana ka fo ko dunya be dunya ni ne stari nunu nyina ni me ka fo ko nyana ma ya do be amma kon na me ka buri munebi ka vita ka ke stari ka vi a stari ni meta donc il a la ni kadine ne ka fan nete ele ka fani maka mo foye fo donc il a la staru do takala mako sae do takala kuma sudu ya sahaba muso belebele ube ele manyabo sumeya ka kisa fe muso folo min ni bola islamaya no fe ele manyabo musulaimu fe muso min den sala ama songa fo cheye fo kodola na cheche watimi ele manyabo lu fe ko lu ki kam modelie ele manyabo kira muso Aisha fe ele manyabo Hafsa fe anaka loni na ka seli anaka sundo ele manyabo Khadija fe Allah taala ye bondo muso mi argino kono kabina masafolo muso mi ala kera dususuma ele ni Allah taala che ebe tanyabo adamaden julumun tofe mimi isla sama kata se ala sosola abila nata dunia ko abe dunia dia iye ite shifie do akako welela na kanyana maya be yoro mena be tay eni Allah taala che nunu kanyana maya be mumbila obena dongili la yamfe famfe starudo ne ka fanundo non ninkadine eni Allah taala che ete sigisa ka Qur'an sura o kalandamna eti ka dina ni nyanyini eta donc ka fo nunu kanu kunta nunu kofe ayi bla retari mina ye dunia dia minkiye est-ce que nunu benana ideme ka kaburu nyana mayala olu yera bala ni mo no yera ye folo elele bi ka kaburu nyana maya nyingali la stari nunu mako foiti la edo tun kenime ki mako sa o kan nyana mayala tu ne fais que parler de les starin kadine de ne ka fan nete non ni ne starini akastili ne kadine ayere ka meshi brésilien min tuma kuna aka meshi espagnol min tuma kuna aka meshi mexicain min tuma kuna ne bamso itado kala lebuye ikana nyina de madina muso belebele obena lo kiyama kene ka ifana loto
muso minnu tun bɛ nata ko olu bɛ taa jihadi kɛlɛkɛyɔrɔ ka silamɛya sankɔrɔta ele ni olu le bɛna lɔ kiyamalo muso minnu sɔnna a ni bɔla a cɛ ɲakɔrɔ a minana kafuru bolo a minana ka kotigiw bolo a furucɛ lɔnimɛ Yasir a dencɛ Amar muso yɛrɛ lɔnimɛ Sumeya k'a bagabaga k'a ye kafiriya k'a ye silamɛya to yen a ko ayi o y'a ye k'a fɔ a tɛna changer o ka nɛgɛ ta k'a don tasuma na nɛgɛ wulenna f'i bɛ sisi ye bɔla nɛgɛ la sisi Sumeya kafiriya Muhamadu ka Ala ma nɛgɛ wulen bɔla ta la k'a lɔ a ɲɛkɔrɔ a ko k'a tɛ kafiriya a ɲa wallahi ka nɛgɛ kalaman don a ɲa la k'a ɲa sɔgɔ f'i bɛ sisi ye bɔla a ɲa la a bɛ kan ka fɔ la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah jɔn y'a kɛ Sumeya ka ban fana k'a don ɲa tɔ kelen na nɛgɛ kalaman a bɛ kan ka wuli k'a ɲa fana ci o ma d'aw ma o ye nɛgɛ don a kɔnɔ Sumeya a ni bɔla k'a sɔrɔ Alahu Taala b'a bolo ninnu ma duniya nin ta parce que waati ni kunkurunin don i b'a kɛ dɔrɔn i bɛ sa i bɛ taa o b'a dɔn ko lon dɔ natɔ lon min ni Alahu Taala ka jahanama kɔnɔdenw don jahanama kɔnɔ la yamutu fiha wala yahya jahanama b'i tɔɔrɔ k'i jeni i tɛ sa i yɛrɛ fana tɛ ɲɛnamaya ɲuman kɛ tu es entre les deux tasuma b'i jeni Ala bɛ ban fana ka golo kula bila i kan k'i bila tɔɔrɔya la waati bɛɛ tu vas gâcher ta vie à cause de quel soi-disant star ni Ala ye adamaden lagafiyɛ i ɲinɛna ninnu ka ɲɛnamaya kɔ essaye un peu si les réseaux sociaux détache-toi débarrasse-toi et tu ne fais qu'écouter la parole de Dieu. Mais en même temps, tu es ami avec ces gens-là. Ah non, starou l'été. Starou l'été. Alni starou benyon fani banene. C'est-à-dire tu es toujours dedans. Ton pied est dedans ici, l'autre pied est de l'autre côté là-bas. Elle est la qualité du main, elle est la marque du main, elle est la modèle du main. Elle est kokibé ardineko. Moi, mon noube est sama katib la flige. Et ni olou le bétérial. À chaque fois, quand tu les écoutes là, ils vont t'exciter. Ils vont te... Obini sama kana o kanyanamaya lema. Olu kanyanamaya be nine. Ala ko fo itala. E kana nyina de. No yere nyini kiyama keneka. Ele yere wolo fani wolo ba ka ubena buri nyonye. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi. I yere wolo nani wolo fa kuma te ki kastari. I kastari yere na wolo na be burla nyonye kuma te e yere ma. E yere ni wolo fani wolo ba be burla nyonye. Pourquoi gâcher ma vie à cause de soi-disant stars? Oko so ama fo silama obeye. Ama fo kakla kasigi ka fo ando ya fo anga wajibli shamana même politique. À quoi sert de gâcher ta vie à cause d'un politicien? À quoi sert d'insulter les gens à cause d'un politicien? À quoi sert de te donner à un politicien? Il a dit Allah Ta'ala ma. Il a dit dinama. Ika kunadia be kokelen pemina kiyama don ole ika bara mege jani isa. Nota amemina ni bebantoli. Slamau. Aventurio. Madame na nyerema. Anyanka bara au revoir. Anyanka bara au revoir. Anyanka bara au laje. Anye sigika anga wari soro choko laje. Anye miri wari soro choko nima. Ko konte bobe ni nkofe. Ibe manyini ngada. Est-ce que ni konte boni na dana konte boli ma kiyama ne kan na folo bara war na folo. Est-ce que ne bina klawa? Jahannama ka jugu de. Jahannama wallahi jahannama kuma yere ala kuma yere mo lasla. A kolonjan san wa joli ni la filila la itese san wa joli be kan ata. Ko adamadene on mafle on est tellement faible. Al ni takamin selane ni egolo ma me kule tasuma kami. Ibe to gbala ni takamin panadron kasika fani ma bi ka fani so. Abi boloni ayere bi toro ibo o segoni toro yake tasuma kami doron
ko ella itatole ka lafili nebe konona dia lalili kando di meni ndime klaka di ambaw wallahi ne ba donc a foko dam fem fo da faninte slamaya kadi awi ame directi dam nani awi fo ka tase alabana ou te décourager ou farite fa ambe somme fo la o benata vous êtes là mais mbaw lalili kan kelempele ka di awma anye sabari ka alaw taala laje kan ka profilu laje muso minu ni profilu bo bolo Facebook kan meshu bo kuna o kana kolon no amanyini ambaw fe aw yake alaw taala koso aw ye profil nunu changer aw ka profil nunu keto daluya le aw kan kiyamando aw yaw yere laje aw yaw ka Facebook tourner doni aw la kolon photo disu be kenema photo minula wati be aw ya laji note ni kela safenye wallahi photo minule tatoka balance da slama yere ya slama yo ye ka sala surtout musolaka i photo min blato ko ka do kiye slama do yere no nyala la kan lu yere be décourager wati selamate anye sabari kanyere laje wati dola adamadenya e hakilile regarde un peu ika profilu laje ika albumu laje feme fena tini honoré surtout ni sala ni don yere kala maba e dondo ateno lu fana honoré kodo ke kodo koso slama muso chaman ko ka profilu yelema slama muso chaman ka yelema ndo ka kola follow an yere tuma chaman bloqué manya ye ka fanya yere kunjaraki o te solution ye e ma minu nana kana ala ko la men ni le ko kibo lu bloqué an yere bana ka ye ka toy motuma do lalili kana ke sababu ye chaman na ta yelema anye sabari réseaux sociaux here bay an slama ubolo ala mandrasa chansi ke bela kata mandrasa la mais familiali mi gela mandrasa la mandrasa no bena kana familialu o fale ni awye ka utaw ka salon na ka magasin na mandrasa don kan na fami soro aw fana ma nyon na fa soro ka utaw ka salon na hera duma me min ka bonini e beta mandrasa den do soro ka dam na classique kele fo salisi sanawi fo terminal wala ma université hale kan beke loni nyini la mais ale de sindoron kana loni o fana partager 1 heure du temps kono ele sigini mi ka bureau la ibe sin ki ka familiali soro ki ka dina la baraka to mana donc anye sabari ne yere ba dal islam muso befe islam muso befe wati dola eko ki makobe almamina ka wole e yere be almami wole la ka profil min kan ka WhatsApp la kaba ko lete de almamu be fait min kele la wati be ko muso ye sutarata. Toi tu dis tu as besoin d'imam, j'ai urgemment besoin d'imam. Imam vraiment je t'envoie un message. Mais d'abord est-ce que tu as bien regardé le profil que tu as? Tu es là i kana kolo mi ka profil là et tu veux aussi rentrer en contact avec un imam. Est-ce que ça colle? Ça ne colle pas. On ne juge pas les gens. Mais vraiment, on doit aussi se respecter, c'est ce qui est bien. D'enfin foi d'afaninte, meshibi kuna meshitu kuna uka kumate, mais néanmoins ni imakobe almamina, isabari, kodo faname, saura do faname yo blaye ka ole cheke. Ante se tola nyana ngala te komi hakilu lete, la hakilu bana, anye dien, ka bo dusuko ka bon niko. Ka don ka fo ni bebe laban sayalema anye sabari alaw taala koso ne yo de fosi se na ba ka tanta ka an lamete billahi alna ma fo ne yere ba don ko dina kadi awye no tanye min ka kuma na alna ma se leri kelena tuma da suru nyana leri kelena wala ma temena leri kelenga ni dina lamen mandie e yere te militi tanta yere kibe ala ko lamena mune ba lamen tu n'as même pas le temps pour ça. Morti neni morti bashi morti jaraki mais muna i yere ba don ka fo kuma me kanga foni ngadina kuma le be kanga foni kira ka histoire kadinye surtout min fola sise kwani Abubakar Kongo to bola ni Omaru to ni ka dina kadi be se ka tanta ki ka dina la mais ne ba don ko dina ni kadi awi donc anyan jija ni dina diala ni
dina dila chenma ko kana lase awma ale yere de ko meshi dangani me abe min kuno dangani me o fana ma do min kuno dangani me donc meshi e fen dangani ne ele tolo te se ka dangame loni kala ko danga ye munye alaka hina mi mato abe hina la kido arjina kono ko alaka danga na bana fola ko alaka danga biko ele te bénéficier alaka hina be tchejanya kabuile la. Quand on dit la malédiction de Dieu et la miséricorde de Dieu, c'est loin de toi. Allah n'aura pas pitié de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas gracié, tu n'es pas habitué avec la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu ne t'habite pas. Donc, vraiment, Mamso, ne connais pas fort Aouye. Mais Klaka fort Aouye dit. Aouye Oka Profilou Ladje. Ashamana. Na dam na nauma. Doninkela belebele doko. Ko kobe kolani alaka alimanya di musoma. Ko bara to bebe noyama. Kobe kola koni alaka noya musoma. Ko bara to bebe noyama. Oyo munyo ko le sutrai. Muso sela ki nyalo dunia na diala. Ka fani modeli nyuma uye. Ka sapu nyuma uye. Ki maboni mbela ka sutarata. Ko o muso bese ka limanya bara to beke noya buluma. Hakumani yokuma balede. Alama limanya ko nyuma dilambema. La lilikan ka kambema na fay alama okela. Jogo munube anna. Na mandi alaye. Na nyere ba don ko jogo nyuma ute. Alama jogo ni bola mbela. Ame Allah Ta'ala dali. An fotaw. Ani anketaw. Ko dia alaye. Min kelambulo julumun kula wati temenula. Anye min dabwa kama kake. Anye rema minu dabwa kama kake. Anye rebe bara minula name gardiyo sorolala haramuslaka. Ame ala dalika ala ya fambema. Bara kura minu damna to ambulo. Ka baraka do bara ulula. Ko luke halala gardiyo nyuma uye. Ko luke nafulu senma uye. Ala kana to anye sa. Kanto bara ula ala Ta'ala te bara minfe. Ala man bolobola ala soso bara bela limaniya ko dama sangani wati be kan jidi limaniya la ka ala ya fa bema anga bamba taw koroma uni koro ka ala ya fa bema ka ala ya fa an fauma ka ala ya fa an bauma ka ala ya fa an koroma ka ala ya fa an balakauma ka ala ya fa an falakauma ame ya fa taraslama befe nasoro kuma fola minu yi toro achama na min fo anya fo nan dusukuni Anfana ma nata dusukun fana ya tani dusukun ye. Note sabotelite ninte. Me lalilikan lo. Al nasora lalilikan fanga kabo. Nyere yo defo. Ne mi meka nga fo awye. Ne ere fana ye jonye komi aw. Anya njila janyon fe kase jogo matala. An shikana nyere kun seninya. Ne beslala nye katmeka ayi. Ote anka domeni ye. Ambe jonde foti besekela ambe bolo. Ka ala ya fambe maala mokela. Ame klafana ka duwa ke kuma antunya fanga kuma damnana anfa dina sembelebele do Liberia ayeslama ya mademe amman kutu nyuma usela amma anyama yede me adamade ebe bara min wale ebe bara min ke ebe tano kabe odema minye anfaye alaji kuruma Liberia slama utume toroya la watimi. Slama utume dogo watimi. Slama utume persécuté watimi. Slama dendo utume toro no jamu yelema watimi. Ko anfa jola joyoro de. Ka jola joyoro Liberia. Abe fo jihadi minuma ko jihadi ba odole eti. Slama utoro nime watimi. Toroya be laburlo kan watimi. Mami medien ka slama darapota toroya keto ale dienama o bolancha mabi anyare be kuma mi kan dolete do yo kanyana maya beke dina ni defanela muna o ye sankorota soro o yo kunkorota kiyama kene kan ni sahabawi ils se sont donnés ils se sont sacrifiés pour que la parole de Allah subhanahu wa ta'ala que la ilaha illallah triomphe. Allah ji kuruma ala ya ka kalfamna la an fado an ka nyamodo
ay cɛsiri min kɛ silamɛw ye Liberia ka d'a kan Liberia histoire dɔgɔnin tɛ maa foyi la kɛlɛ min kɛla ye bɛɛ b'a dɔn nin kɛlɛ caman silamɛya yɛrɛ tun bɛ situnu ɲami mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ ko n ko o kɛlɛla Liberia o histoire ma dogo maa foyi la maa minnu bɛna jɔ silamɛw jɔyɔrɔ pour que silamɛw ye sabati pour que diina nin kana tunu pour que silamɛw ye so k'o ka alabato kɛ k'a ye jɔyɔrɔba k'a la dɛ an bɛ Alahu Taala dali an fa Alaji Koroma ka Ala yafa a ma ka Ala hinɛ a la ka bankuna k'a ma ka ɲininkaliw nɔgɔya ye ɲɛnamaya filanan min bɛ daminɛ n'a bolo nin ka Ala diya k'a k'a ma ka aridinɛ so fɔlɔ ye a ye waati minnu kɛ tuma dɔ fariw tun man d'a la ka nin bɛɛ k'a ma jurumu yafa ye a yɛrɛ taala ka denbaya minnu to yen k'a ka denbaya sabati a kɔ ka kɔrɔta di a ma ka Ala di a bɛ taa yɔrɔ min k'o di a la ka tɛmɛ a tun bɛ yɔrɔ min an bɛ Alahu Taala dali ka a sabati belebelew jɔyɔrɔ kiyama don ka Alahu Taala hinɛ a la ka arijinɛ di a ma danfɛn foyi dafani tɛ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ nin baara belebele bɛɛ kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ ko dɔw fana bɛ an donni na min man di Ala ye an bɛ Ala dali ko ko n'a tun b'a donni na n'a sɔrɔ a tun man di Ala ye ka Ala yafa a bɛɛ ma ko ko bɛ anw fana donni na n'a man di Ala ye ka Ala yafa an bɛɛ ma ka Ala yafa an ka cɛkɔrɔba ma ka bankuna k'a ma k'a ka kaburu nɔrɔ a kɔrɔ k'a ka kaburu lawolo k'a lawasa a kɔrɔ ka kaburu ɲɛnamaya k'a bolo a ka arijinɛ so fɔlɔ ye k'a sawa ka kaburu ɲɛnamaya la saya nin yɛrɛ k'a k'a ma sawaba ye k'a k'a ma lagafiyaba ye ale tani ka fara an ka saya feere kɔrɔmaw ni kɔrɔw kan ka Ala yafa o bɛɛ ma Ala m'o kɛla diina tɛmɛnina kelen kelenna bɛɛ hali min ta ye misiribali ye min ta ye ka misiri yɛrɛ dɔrɔn nettoyer an bɛ Alahu Taala dali ka labanko ɲuman di a bɛɛ ma Ala m'o kɛla ka siniɲɛsigi ɲuman di a bɛɛ ma Ala m'o kɛla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.